السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النور کی آیت نمبر 43 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النور کی آیت نمبر 61 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الفرقان کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں کس طریقے سے داخل ہونا اس کے بارے میں حکم فرمایا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، اور جس وقت ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت مستورہ عورتوں کا پردے کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے تو اس سے برائیاں پھیلتی ہے اور انسان برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی اصلاح کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النور کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی، جس میں بھی ایک طریقے کی یہ اصلاح کی جا رہی ہے، اور اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا کہ بعض لوگ وہ تھے جو بیمار، اپاہج اور اسی طرح اندھے، لنگڑے اور قسم کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ اے لوگو، ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت پاک میں کھانے کے طریقے اور اس کے آداب بتلائے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ہم پر یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، اور یہ ادب و احترام کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہو، اس طریقے سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ بلایا کرو، کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ تو ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النور کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم
تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाया करो या अपने बाप के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो या अपने दोस्तों के घरों से, और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور रहीम। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर खुदा के पास जमा हो तो उनसे इजाज़त लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाज़त हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुम में से किसी काम के लिए इजाज़त मांगा करें तो उनमें से जिसे चाह करो इजाज़त दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम है जो तुम में से आंख बचा कर चल देते हैं। तो जो लोग की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه
فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم। देखो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीके पर तुम हो वो उसे जानता है और उस रोज़ लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। 26 states. वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल फुरक़ान की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। सूरतुल फुरक़ान ये कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से 25वां सूरा है। इसमें 6 रुकू 77 आयतें हैं और ये मुबारक सूरा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ, इसीलिए इसे मक्की सूरत कहा जाता है। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना तारीफ बयान की गई और वहदानियत का भी जिक्र किया गया और इसी तरीके से कुरान की शान और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सच्चाई भी बयान की गई और साथ ही साथ कई मज़ामीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरह मुबारका में बयान किया है। तो नाज़रीन, सूरतुल फुरक़ान के इब्तिदाई मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वो खुदाए अज़्ज़वजल बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को हिदायत करे। वही कि आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका एक अंदाज़ा ठहराया। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا। और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए गए हैं और ना अपने नुकसान और नफ़े का कुछ इख्तियार रखते हैं और ना मरना उनके इख्तियार में है और ना जीना और ना मरकर उठ खड़े होना।
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوما آخرون. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. ہاں، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا. تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور اس مبارک کتاب اور کلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جب حضور علیہ السلام اللہ کے اس کلام کو لوگوں کے سامنے سناتے تو وہ لوگ جو انکار کرنے والے اور شر پسند تھے یہ کہتے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اپنی جانب سے بنایا ہوا کلام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفرقان کی ان آیتوں میں ان کا رد فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک کلام کو اس ذات نے نازل فرمایا جو زمین اور آسمان بلکہ کائنات کے ہر راز کو جانتا ہے. تو ناظرین، اسی راز کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الفرقان کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. أو يلقى إليه كنز وتكون أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. انظر
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الفرقان کی تلاوت اور اس کے ترجمے میں اللہ کی عظمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔